अध्यात्मयोगी शमणाचार्य स्वाध्याय प्रभावकाय स्वाध्याय प्रभावकाय चर्या शिरोमणि चैतन्यतीर्थ निर्माताय आचार्याय श्रीमुनीन्द्राय तापसाय कृपाकराय गुरुतराय श्रीविशुद्धाय तस्मै श्रीमुनये नमः। श्रीविशुद्धाय करुणामयाय नमः। करुणामयाय नमः। गृह्णाति उपदिशति धर्मं गिरति अज्ञानं वा यद्वा गीर्यते स्तूयते वा मुनिश्रावकैः। गरिष्ठः नाहंकारे अध्यापकः प्रभुर्वा पूजितश्च सम्मानितश्च तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विद्वान् वा पंडितः वा शिक्षकः वा पाठकः वा धीरः वा गुणगम्भीरः वा व्रताचारी वा शूरः वा निर्भीकः वा निर्लेपः वा परमेष्टिर्वा निर्मलाय सौम्यमूर्ताय श्री आचार्याय नमः। श्री आचार्याय नमः। यः मनुते जानाति सत्यासत्य प्रभृतिर्वा सूक्ष्मविषया ग्राही वा मननशीला महात्मा वा श्रमणो वा संयतो वा साधुरो वा अनागारः वा भदन्तः वा रत्नत्रयधारी तस्मै श्रीमुनये नमः। तस्मै श्रीमुनये नमः। चित्रविचित्ररहितः निर्दोषः पुण्यकर्मिकः विहितः रागस्य विरागगणाचार्यस्य सुशिष्यः संඝः परिपालकः शिष्यानां रक्षकः जागृतः साकारोपयोगी श्रीविशुद्धाचार्याय नमः। श्री विशुद्धाचार्याय नमः। सारस्वत्याराधकः जिनागमप्रसारकः स्व अध्याये निरतः जिनसारोपदेशकः नमोऽस्तु शासनसंरक्षकः ज्ञानस्य उपासकः गुणानुरागी श्रुतसंवेगी गुणानुरागी श्रुतसंवेगी तस्मै श्रीवात्सल्याय नमः। तस्मै श्रीवात्सल्याय नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री आचार्याय नमः। तस्मै श्रीमुनये नमः।
विशुद्धाचार्याय नमः श्रीविशुद्धाचार्याय नमः श्रीविशुद्धाचार्याय नमः।